Daniel 6, Daniel Sig, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which shall be over the whole kingdom. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. And over these three presidents, of whom Daniel was first, that the prince might give account unto them, and the king shall have no damage. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Then this Daniel was preferred above the president and prince, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Then the president and prince sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find no occasion, nor found forsomus, as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Kemudian para pejabat tinggi wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atas sesuatu kesalahan padanya. Then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Then this president and prince assembled together to the king, and said unto him, King Darius, live forever. Kemudian bergegas para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Raja Darius, kekalah hidup tuanku, all the president of the kingdom, the governors and the prince, the counselor and the captain, have counseled together to establish a royal state and to make a firm decree, that whosoever shall ask the petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lion. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati, telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia dilemparkan ke dalam gua singa. No, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which all that not. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Wherefore Darius signed the writing and the decree. Sebab Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Now when Daniel that the writing was signed, he went into his house, and his window being open in his chamber toward Jerusalem,
He cannot open his knees 3 times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as did overtime. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Then Des made a table and found Daniel and making supplication before his God. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Then they come near and speak before the king concerning the king decree, host not sign and agree, that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lion. The king answered and said that the things is true according to the law of the Medes and Persians which all that know. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Then answered they and said before the king that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regard on thee, O king, nor the degree that thou hast signed, but makes his petition 3 times a day. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak akan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Then the king, when he heard this word, was sore displeased with himself, and set his heart and Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Then this man assembled unto the king, and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is, that no decree nor statute which the king established may be changed. Lalu bergegas-gaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lion. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. And a stone was broke and light from the mouth of the den, and the king saw it with the own sign, and with the sign of his Lord, that the purpose which not be changed concerning Daniel. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat berubah apa-apa.
Then the king went to his place and passed the night fasting. Neither war instrument of music broke before him, and his sleep went from him. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-hibur, dan ia tidak dapat tidur. And the king arose early in the morning, and went in haste to the den of lion. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. And when he came to the den, he cried with a loud voice unto Daniel, and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom to serve continually, able to deliver thee from the lion. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Then said Daniel unto the king, O king, live forever. Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekalah hidupmu. My God hath sent with his angel, and hath shut the lion mouth, that they have not hurt me. Forasmuch as before him in cunning, and was found in me, and also before thee, O king, have I done no harm. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulutnya singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ia raja, aku tidak melakukan kejahatan. Then was the king exceeding glad for him, and command that they shall take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was upon him, because he believed in his God. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. And the king commanded, and they brought the men which had accused Daniel, and they into the den of lion, them, their children, and their wives, and the lion had the mastery of them, and brake all their bones in pieces, or ever they come at the bottom of the den. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Then King Darius brought unto all people, nation, and language that dwell in all the earth, peace in the multiple unto you. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. I make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be given unto them. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. He delivered and rescued
and he worked sign and wonder in heaven and in earth, who had delivered Daniel from the power of the lion. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. So this Daniel prophet in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persians.